ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हेम प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा लाइक और सब्सक्राइब भारत वर्ष गोहत्या। देखो आज्ञा भारत वर्ष सार्वभौमत देश आ सेक्युलर स्टेट बोली प्रतिपादन होती सबु धर्मर लोक मैंने भारत वर्ष बसवास किंतु धर्म पर जदि आम आलोचना कर देखा जावा तर प्रथम मूल धर्म थिला सत्य सनातन धर्म थिला ना नहीं आज्ञा। सत्य सनातन धर्म रु आपणकर आसला विगत 3000 वर्ष पूर्व मोहम्मद जन्म आसला मुस्लिम धर्म बढ़े से कथा को आम आलोचना करवानी। कुरान से पढ़िले कुरान से एक ईश्वरवाद शून्य ब्रह्म को पूजा कले से शून्य को पूजा कले से जहाँ पूजा करतु तापर 2000 वर्ष 2026 वर्ष है ख्रीष्ट धर्म बाहर जहाँकि जीशु ख्रीष्ट जन्म पर ख्रीष्टपूर्व थिला ख्रीष्टाब्द आसला जीशु जन्म पर ख्रीष्टाब्द से आम गणी आस 2026 वर्ष है ख्रीष्ट धर्म है परिव्याप्त से धर्म परिव्याप्त हो चली किंतु धर्म कौन थिला धर्म कौन धर्म कहवाई गले भारत इति धर्म किए धर्म पालन कर सूर्य तांको धर्म पालन कर चंद्र तांको धर्म पालन कर पवन जो आम पंचभूत सृष्टि पंचभूत शरीर तेणु सी मैंने सब भूतात्मा माने धर्म पालन कर पवन ता धर्म पालन कर जल ता धर्म पालन कर पृथ्वी चित्ती ता धर्म पालन कर मानव कौन ता धर्म पालन कर कि आज से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। हुए तो क्या भल लगिपे क्या भी खराब लगिपे। देखो आज्ञा हिंदू धर्म बोली जो मैंने कहते आम हिंदू आम सत्य सनातन धर्म रू आसीचु हिंदू ठीक अच्छे आपण सत्य सनातन धर्म सत्य सनातन धर्म प्रकृति रूपा देवी की पूजा करुले तो तुम से पूजा पद्धति तुम अछ सूर्य को पूजा करुच चंद्र को पूजा करुच ठाकुर देव अंश देवादेवी मान पूजा करुच पथर मूर्ति तैयारी कर ठाकुर को पूजा करुच काठर मूर्ति कर ठाकुर मूर्ति पूजा भी करुच माटीर प्रतिमा को कारीगर घर भी देखते आप पूजा कर किंतु से पद्धति कले कौन मिल आपड़ पूजा कर गोटे माध्यम पूजा कले आप ठाकुर पाखे पहुंचार से गोटे गोटे रास्ता से देखते तेणु जो हिंदू धर्म बोली आम आलोचना करने जाऊँ हिंदू धर्म बोले हिंद धातु हिंदू धर्म सृष्टि अन्यत्र देखा जा सिंधु उपत्यका सिंधु नदी कूल जो मैंने बसवास कले से निजक हिंदू बोली प्रतिपादन कले ये भी गोटे आम ऐतिहासिक प्रमाण करते तेणु क्रमश भारत वर्ष में समस्त हिंदू थे समग्र भारत वर्ष हिंदू राष्ट्र थिला किंतु मुस्लिम राष्ट्र केवे आरंभ है बढ़ला केवे ताकू जब आम पर्यालोचना कर देखा जा तार प्रथम हूँ प्यारस रु आसते जो मुस्लिम राजा खलीफा केवे आसते कौन आज्ञा किए कहीपर अबिका इतिहास खेले पृष्ठा आप जानीपर सी आसते 700 ख्रीष्टाब्द दिल्ली से दिल्ली में जाहिर जो ब्राह्मण राजा से राजत्व करुले सी आसी आक्रमण करते निहत कला निहत कला बेलू दुईटी झील थिला। देखो आज्ञा ये हूँ बहुत तथ्य तो से खलीफा को मारे से दुई झील मिसिकी खलीफा को मारिदे ता विषय में मुझे कही आसी तापर आपण देखिए मोहम्मद घोरी आसिले सोना समुद्र बहुत थर लुंठन हो मुस्लिम मान द्वारा तापर आसिले मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज जयचंद्र बेले भाई भाई कल से आसिकी पहुंचले आस्ते आस्ते से मुस्लिम सब गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे राजा मैंने आसिले तुगलक वंश आसिले लिदु वंश आसिले सब बढ़ला और से जो मान को भारतीय मान कौन कले ना जो मैंने जिजिया कर बसैले जिजिया कर न दे पार तो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर
ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଛି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଲେ। ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଲୋଭ ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକ ରହିଲେ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଲୋକ ହେଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ରହିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଗତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଖପର ଧରି ବସିବେ। କାହିଁକି ବସିବେ? ତାର କାରଣ କଣ? ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯଦି ମା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଗୋମାତାଙ୍କର ରୂପ ଯଦି ମା ଆଦିଶକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋହତ୍ୟା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋହତ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କଣ ଅବି ମାନୁଛି। ବେଶୀ ଗୋହତ୍ୟା ହଉଛି ଭାରତରେ। ଆଉ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ବଢିଲା ଆଜ୍ଞା? ଅନ୍ୟାୟ ଭାରତରେ ବେଶୀ ବଢୁଛି। ଘୋର କଳିକାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଭାରତ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଦେଶ। ତେଣୁ ସେ ଦେଶରେ ଗୋହତ୍ୟା ଯୋଉଭଳି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ ଆକୁ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ହବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା ଓଡିଶାରେ ଯେଭଳି ଗୋରକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କଣ ହଉଛି? କିଛି ହବନି ଫଳ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବ। ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଏପରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବଡ଼ ଜୋରେ 2000 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି 2035 ମସିହା ଭିତରେ ଭାରତରେ ଗୋହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ କେହି ତାକୁ କଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା କାହାରି ପାଖରେ ରହିବନି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର କଥାକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା କାହାରି ପାଖରେ ନଥିବ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ବୋଲି କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ କଥାରେ କହୁନି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋମାତା ସ୍ୱରୂପରେ ଯୋଉ ଆଦିଶକ୍ତି, ସେଇ ବସିବେ ଖପର ମେଲେଇକି, ସେଇ ଭାରତରେ ବସିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ 26 ମସିହା ଆସିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଜି ସେଇ ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ କଥା ରହିକି ପଡିଲା ବୋଲି କହିଦେଲି, କଣ ମନ ଆସିଲା କହିଦେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କିଛି କୁହେ, ଯାହା କିଛି କରେ, ସବୁ ସେଇ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କରେ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ମୋର ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ମୋର ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ 4 ଯୁଗରୁ ଆସିଛି। ଆଉ 4 ଯୁଗର ପ୍ରମାଣ ବି ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋ ଲାଇଫର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦି ବି ପକେଇବେ। ଏବେ ବି ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ, ହଁ ଏମିତି ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ, ଆମେ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଦେ ପଦେ କହୁଛି, ପଦେ ପଦେ ଉଙ୍କାରି ଯାଉଛି, ବେଳେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ମୋ ଘରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କୁହେ, ଆଉ କିଛି କରେ। ତେଣୁ ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କଳ୍କି ଠାକୁର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କଳ୍କି କଣ ପାଇଁ ଆସିବ, କଣ କରିବ, କଣ ତାର କର୍ମ। କାରଣ କଥା ଅଛି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ମଦର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୁଜାମେୟଂ ପରିତ୍ରାଣାଂ ସାଧୁନାଂ ଚ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମଂ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଧର୍ମ କଣ ଆଜ୍ଞା?
से धर्म को किए संस्थापन करेंगे ना कल्कि ठाकुर आदि संस्थापन करेंगे भगवान आदि संस्थापन करेंगे जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवती भारत धर्म जो ग्लानि घट भारत वर्ष तदात्मन सुधामय कौन कहते जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मन सुधामय परित्राण साधनांत विनाशाय अभ्युत्थान घट अभ्युत्थान माने अभिवृद्धि हम मो धर्म कौन आज्ञा मो धर्म बोले अधर्म अंश बढ़ी बढ़ी चलो देखो आज्ञा मुझे आपण मानक गोहत्या पर कही मु बहुत मुस्लिम लोक सागर मिसी बहुत मुस्लिम सांग मान सागर मिसिकी सहित आलोचना करी गोहत्या नहीं से कहते देख भाई आपन जो कथा कहते ठीक कहते किंतु आम कोरान में नहीं गोहत्या कि बाइबल भी नहीं गोहत्या किंतु अद्वैतवाद से गोटा हिंसात्मक मनोवृत्ति रखिकी गोहत्या चलुंट किंतु भारत संविधान नहीं गोहत्या तथापि गोहत्या चली दायी सरकार कौन दायी तेणु अच्युतानंद लिखिं बलराम हेब राजा कानू हेब परी तार सुधर्मा स्वभाव शिव जनक ठार ए कथा को से प्रतिपादन करने जाई से लिखिं अच्युत बेले कौन मुस्लिम मान नथिले थिले तक मुस्लिम शासन हो जाता 1500 मसीहा कथा को विश्व दिन तो कथा नुह 1525 अच्युत जन्म से सब जन्म वृत्तांत विषय लिखिं आपण मैंने देखुं आपण मैंने जापार तेणु ए विषय में आलोचना कली कारण जो मैंने हिंदू सम्मिलन भी होती बढ़ी बढ़ी जाऊँगी हिंदू सम्मिलन आ हिंदू मान विपद माड़ी आसूची तेणु सी भी सजाग हे ताल किटा त्राही मिल जापन को नेक्स्ट अध्याय कहबी कौन विपद आग को माड़ी आसूची पुणी एत रही कोटि कोटि नमस्कार। नमस्ते समस्ते पनो जरी भगवान उपारे विश्वास करंती ता लाइक और सब्सक्राइब करिवे।